جی ہاں، میں ذکر یہی کر رہا تھا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فوٹیج بھی ہوگی کہ ہم وہاں گئے تھے چیئرمین صاحب سے ملنے، لیکن وہ ظاہر اندر نہیں جانے دیا، تو وہاں بھی میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہوئی۔ دیکھیں، یہ میں بات کر رہا تھا، یہ جو عرب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ بہت سارے مشکلات آئیں، ہم ادارے ایک اسٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں۔ جو پارٹیز ہیں اوبویسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، پبلک اوپینین پہ آتی ہیں، پبلک اوپینین پہ جاتی ہیں۔ ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اوپینین سے لینی چاہیے، رادر دین ہم ایک کوئی بڑا چیز کریٹ کر دیں، کوئی بڑا مانسٹر کریٹ کر دیں کہ ہمیں پرابلم آ جائے۔ اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہر ہیں امپورٹنٹ۔ تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں، حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے، اور میاں والی کے وہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں۔ یہاں پر البتہ دے ہیو بین کائنڈ، وہ نہیں ہوا، لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنرلی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے، اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں، چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے، چاہے وہ پی آئی اے پاکستان ریلوے، واٹ ایور اٹ از، وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی۔ اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں، پختہ ذہن نہیں ہوتے، وہ یہ چیز پھر ریپیٹڈلی ہوتی ہے۔ اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کرائسس میں، تھینکس ٹو پی ڈی ایم غالباً ان کی مہربانیاں بھی، اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا۔ اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے، بارڈر پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے، اور خدا نخواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے، تو کون سیف ہے؟ ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک ایکوپڈ ہیں، جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، ایون سو مچ سو کہ جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں، ان میں ان کی پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں باقاعدہ سپاہی بیچارے ہمارے آفیسر سپاہی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں فرینکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں، کہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے، وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے، یہ معاملات ہونے تھے، اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں۔ آئی ڈونٹ لائک دیٹ۔ میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، بلکہ فار شیور آئی نو اٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے، ٹرو، بٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرحد، آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ تنخواہیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کسی افسر کی 80,000، دوسرے کی 90,000، سپاہی کی 40-45 ہزار۔ کیا اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے؟ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو، یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے۔ اب لڑائی لڑیں، میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑیں، پولیٹیکل لڑائی لڑیں، لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے۔ وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کا ایک پروسیجر ہے، ان کا طریقہ کار ہے، اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ ہے۔ وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے، آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں۔ میں بھی 27 سال رہا ہوں، کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے، سسٹم ہے، الیکشن ہوں گے، فلاں آئے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی۔ ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے،
सब इक्वली उनकी वैल्यू होती है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आपकी सामने ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और मैंने और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूँ, क्योंकि कोई ऐसी मुझे बज़ाहिर, मैं नहीं कहता कि होगा जमातों में कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने लंबे सफ़र के बाद अगर मैं इस नतीजे पर पढ़ूँ तो मुझे उसको मुझे फर्मली उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल यकीन से ये कह रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ये सियासत जो है नहीं करनी। और इंशाअल्लाह जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जब खान साहब मेरे घर आए 96 में तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ जो खिदमत कर सका, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो भी लोगों की खिदमत हो सकी वो करूँगा अपनी कैपेसिटी में। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मैंने एक फ़ैसला किया है डिटरमिन होके, और बिल्कुल सवालों के जवाब आपको तसल्ली दूँगा। कोई मैनेज करेगा नज़दीक से चले। देखें मैं आपको ये बताऊँ, पहले तो सवाल थोड़ा सा आपने वो ट्विस्ट कर दिया ना, इस तरह नहीं है। मेरे पे जो मुकदमे में कि सब की बेल ले चुका हूँ, आज सुबह भी बेल हम सब ने ली है, सब मेरे साथ हैं। जब उनकी बेल होती है मेरी बेल हो जाती है। मुकदमात में लॉयर हूँ, मुझे मुकदमात की हैसियत का पता है, ये सियासी मुकदमात हैं, इनका कुछ भी नहीं होना। इट्स नॉट दैट, आपका अपना बिलीफ होता है। एक बना बजर साहब, अमर ज्ञानी साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि हमें सियासी मैदान में सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें इदारों को सियासत में मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज को सियासत से अलग करने का ऐलान किया था। आप क्या समझते हैं कि उस ऐलान पे उसकी लेटर एंड स्पिरिट अमल हो रहा है? क्या आज पाकिस्तान में फौज जो है उसका सियासत में कोई रोल है या नहीं है? देखिए, जब आप उनके दरवाजे पे पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं तो रोल ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि रोल नहीं है, और अगर है तो वो हमें भी एहतियात से और अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। देखें, एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा, हमने ये सीखना है टू को एग्जिस्ट। ना हम पीडीएम को, ना पीडीएम हमें, ना फौज को, हम किसी को जाके दरिया में नहीं बुर्द कर सकते। हमने को एग्जिस्ट करना है। जो भी इस पाकिस्तान का बाशिंदा है वो सब लॉयल हैं, ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने को एग्जिस्ट करना है, ये बड़ी सिंपल बात है। जो लीडरशिप है पार्टीज़ की, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ लीडर का काम है पेशेंटली आप इसको हैंडल करें, प्लीज़, सबसे कहूँगा। आपने सोच समझ किया है, और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत आपसे मामला बेहतर होते हैं, दोबारा राब्ता करेगी, तो आपकी चॉइस क्या होगी आइंदा किसी और? देखिए, मैं एक जवाब दे। देखें, मैंने आपको कहा कि मैंने 27 साल, मेरा रिकॉर्ड चेक करिएगा कि मैंने ना इस तरह इन्वॉल्व होना होगा, और अगर हो भी जाती है गुड लक टू देम, अल्लाह करे आके अगली बार और बेहतर काम करें, बट विदाउट आई वोंट बी देयर विद देम। जावेद शहजाद साहब अपना तारुफ करवा के दोस्त फिर सवाल करें। नहीं एक मैं जो सवाल है वो कर दूँ। आपका कोई वीजा भी लगा हुआ है, बैरून मुल्क जाने का भी कोई प्लान है? देखें जी, आने से पहले इमरान खान से कोई राब्ता हुआ, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई? अच्छा जी, मेरी गुजारिश सुने, मैं वैसे ECL पे हूँ, मेरे दोस्त ने हमाकती की है, वैसे आई एम स्टिल ऑन ECL, और मैंने ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बाहर एक टके की, मैं यहाँ पे सबको, इस मौजूदा हुकूमत को भी चैलेंज करना चाहता हूँ, और जो और हजरात हैं उनको भी, कि यार तुम मेरा बायोडाटा चेक कर लो कि मेरी क्या स्टेटस है। यहाँ का इस्लामाबाद में मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन हमारे वहाँ से आप चेक करें, सारी फैम चेक करें। अल्लाह का करम है कि हमारी कोई टके की चीज़ बाहर नहीं है, और वीज़ा भेजा था, लोग जो मोहब्बत थोड़े बहुत करते हैं उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं ECL पे
आपने कहा कि अफवाज के अमलाक पे हमला हुआ तो मैं सियासत को जमात को छोड़ रहा हूँ, क्या आपको ये यकीन हो गया है कि पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से हमला हुआ तभी आप इस जमात को छोड़ रहे हैं? साथ ये कि पार्लिमानी राहदारियों में सरगोशियाँ हो रही हैं कि आप इसलिए जमात से अलग हो रहे हैं क्योंकि आपने पे करप्शन केसेस थे, आपको डराया गया है कि आप पे केसेस बन जाएंगे, जमात छोड़ दें, और आपने इसलिए मैं आपके जवाब दूं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 2 साल पहले जो खाता खुला था वो 2 साल पहले वो क्लोज़ हो गया है, वो क्लियर हो गया। आपके लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, और मुझ पे प्रेशर होता तो मैं कहीं जाता। मैंने तो पॉलिटिक्स की बात किया है। मैंने 27 साल में अपने बेटे हैं तीनों को कभी मुझे मेरे हवाले से किसी बेटे को देखा एक्टिव? मैं बिलीव ही नहीं करता ये जो मारूसी सियासत है। आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे तो ये मेरी सीट तो तैयार है, अगर मैं ना छोड़ता, थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करता तो मैं तो फिर MNA बन जाता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा आमिर खान साहब, हम जानते हैं आपके एक बड़ा यकीन है कि पीटीआई ने किया है? देखिए, मेरा यकीन ये है कि इस सारी भगदड़ में कोई पूछता है कि भगदड़ में कितने लोग मरे हैं, कौन मरा है, कैसे मरा है? ये भगदड़ जो है ना, हमें ये रोकनी पड़ेगी। हर सियासी ताकत को इसको रोकना पड़ेगा। खुदा रहा इससे पहले कि पाकिस्तान के लिए हम मसला क्रिएट कर दें। आमिर खान साहब, एक बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ, हमें पता है, बड़े क्लोज भी रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जिन हालात में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या अब कोई मशवरा देंगे इमरान खान को कि, और ये भी बता दें कि हमें ये भी पता है कि आप इस मामले में भी दिलबर्दाश्त हैं कि पुराने लोगों के मशवरों को उस तरह यहाँ पार्टी में वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह दी जानी चाहिए, तो वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को घेरे में लिए हुए हैं और उनसे इस तरह की चीज़ें करवा रहे हैं? जरा ये भी थोड़ा देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पता तो बहुत कुछ है। मसला ये है कि ये